ମାତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ଏଟା ଏ ସାଇଡ ର ଏଟା ତ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତାର ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କରେଣ୍ଟ ର ତାର ନାହିଁ। हेलो सांग मैंने समस्त को नमस्कार। मोर आ गोटे वीडियो रे समस्त को स्वागत। आउ पुणी थे मुझे आसी आ गोटे वीडियो नुआरे से साइड रे वीडियो शूट करची, जो साइड रे मु देखौथिली आपण मानकु जे द्वार बंध केमती रखा जाए, द्वार बंध केमती रखी प्राय से माने पूजा विधि करती, कौन कौन रखुचंती सेटा मु देखैथिली। आ एबे मु देखौची जो वीडियो रे देखुथिलो आरंभ हेतिला, एबे वर्तमान देखो सेही घर काम केते दूर होगी जाए। देख यहाँ हूँ से जगह जो जगार मु तुम को देखी से वीडियो। यहाँ हूँ से जगह, दुईटा हेल्पर दुईटा मिस्त्री है आम 6 दिन काम करूँ। 6 दिन दिन कम जा 6 दिन आस मो भीतर को जाकि देखी सब उठी जाए। आज लगुच आज पूरा कम सरीज लास्ट गला मत ना कौन लगुच आज लास्ट कहीं टिके अच्छी छोट छोट कम जाओ टिके अच्छी। आज कम जो द्वार बंध देखौथिले सेटा हूँ ए मेन गेट देख, यहाँ हूँ से द्वार बंध जोड़ा मुझे तुमको देखौथिली फास्ट। तापर सेकेंड रे देखौथिली आ गोटे देखौथिली कोड़ा ये दुसची एटा एटा मु तुमको सेकेंड रे देखौथिली। हेले एटा वर्तमान उठी जाई, सब आड़े हो जाई। देखो केते प्रकार रूम बने देइछन्ती से माने, देखो केते उठे देइछन्ती। दुईटा हेल्पर दुईटा मिस्त्री। मते प्लीज कमेंट करी कहबे आम ओडिसा रे दुईटा मिस्त्री दुईटा हेल्पर केते दिन रे एतकी उठे पारबे। ओके केते दिन रे एतकी उठे पारबे। फास्ट होची एटा गोटे रूम, एटा होची गोटे रूम। तापरे मु एबे जोर जाउची सेटा होची बाथरूम टा, एटा छोट बाथरूम टा ए देखो एटा होची बाथरूम। आ एटा गोटे बाथरूम आ से पट मध्ये गोटे होची बाथरूम, से पट मध्ये होची गोटे से बाथरूम आगा पट मध्ये होची। आ देखो एडी देखो एटा पूरा उठे देइछन्ती। एबे निंटल लेवल हे गला आउ टिके अछि केतरा कांतो टिके छोट छोट कांतो जाको अछि। एटा मते देखो निंटल लेवल हे गला। एटा देखो एबे सेटा सोमवार थारु बोले एबे एटा हमर काम सरी गला परे माने छात माने कंक्रीट पकेवा पई योजना चलीछि आंकर। ए देख सरी जाछि, देखो निंटल लेवल सब आडे हे गला। देखो आउ एटा मते लागुछि एटा भी गोटे बाथरूम ना कोन स्टोर रूम बोला पर मते लागुछि। एटा देखो स्टोर रूम, एटा आज गोटे स्टोर रूम। ए देखो एपड़ परंजा बांधी, एपड़ परंजा बांधीच। एटा गोटे 4 इंचिया कांथ, एटा 4 इंच रो, एटा भी 4 इंच रो। सेते बेले किछि न थिला, सेते बेले उठी थिला ए टाइप रे उठी थिला। देख एडी एतिकी रे उठी थिला। आ एबे देखो सब आडे उठी जाईछि। एबे सब केतरा कांथ अछि एटा तो हे गला। और एटा टिके अछि, ए देखो एटा टिके अछि, एटा टिके अछि। तापरे एटा टिके अछि, एटा अछि टिके दुईटा हला, ए छोटे छोटे तो दुईटा हला। तापरे आ पुणी गोटे अछि एटा, एडी देखो एटा अछि टिके छोटोटा। तापरे एटा बंधा चलछि, एटा तो सरी गलानी, एटा बंधा चलछि। एटा गुटे वर्षा बसै देले हे जिवो, गुटे की गुटे 2 वर्षा बसै देले हे जिवो। तापर देखो एटी पाउचो एबर स्टार्ट कर देले, माने पाउचो करवा स्टाइल। एटी पाउचो करवा स्टाइल स्टार्ट कर दैछन्ती। एपट मझिरे टिके गैप अछि, एटी कोन तांकर कोन गोटे रखिया पई डिजाइन करू बोली कहउथिले। ए देखो मु आ गोटे रूम रे पळे आछि। एटा गोटे रूम देखो, एटा गोटे रूम। तापर एपट गले बाथरूम, एपट एमती गले बाथरूम। आ मते कहंतु आम ओडिसा रे केते दिन रे एमिति बनै कि मिस्त्री माने दुईटा हेल्पर दुईटा मिस्त्री बाहर मसला मते दूर रे अछि, दूर रु आनी कि आ एडी करछ। पाखरे जदी मसला मिसेले आ जल्दी काम जाय थांदा। पुनी एडा गोटे गला और एटी गुटे कांथ बसेबार अछि, हाफ टा एडा जे हाफ रो। तापरे जडी मो फास्ट देखैले एटी एटा उठिबो 4 इंचिया कांथ, एटा 4 इंचिया कांथ उठो। देखो 4 इंचिया कांथ एटा। तापर आ गोटे उठो एटा। आ गोटे मिस्त्री हेले मते तो लागुती आज सरी जीवो। हेले देखिबा आज सरीबो कि नाय। आ देखिबा
କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଦେଖ ଏଠି ଯେତିକି ଇଟା ସେ ରଖିଥିଲା କାଲି ସେ ଇଟା ରଖିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଇଟା ଆଣୁଥିଲା ତାର ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ କାଲି ଯିଏ ଇଟା ଆଣୁଥିଲା ସିଏ ଛୁଟିରେ ଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ତାକୁ ଡକେଇକି ଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗେଇ ପାରୁନା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ହେଲ୍ପର ତ ଭୟଙ୍କର ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବୋଲେ କାମ କରିବା ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ ୟାର ଗଜବାଡ଼ି ଦେଖିବ ଏଇ ଦେଖ ୟାର ଗଜବାଡ଼ି ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଏ ସାଇଡ୍ର ତାପି ବୋଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ମାତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ଏଟା ଏ ସାଇଡ୍ର ତାପି ଆଙ୍କର କ'ଣ ତାପି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାପି ମାନେ ଧରିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ତାପି ମୁଁ ଧରିଛି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଛି ଏ ତାପି ସେଇଟା କ'ଣ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଯୋଉଠି ଦେବାର ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ସେଇଠି ଇଟା ପିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ତାପି ଆଉ ଯୋଉ ତାପି ମସଲା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ସେ ଉପରେ ଥିବ ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ଦୁସୁଛି ନା କାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ତାପି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ତାପି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାପି କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଦରକାର ବୋଲେ ସିଏ ଦେବ ଆଉ ମୁଁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ 2 ଜଣ କେତେ ଆଉ ସେପଟେ ଏପଟେ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ଉଠିନି ଜାଇଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଟ ମାରିଦେଲି ମୁଁ ମସଲା ଗୋଟେ ଗାମଲା ନେଇକି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହିବାର ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠିର ବାହାର ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛି ଆଉ ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖ ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ଏପଟ ସେ ବି ଶୋଇଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଶୋଇଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଖ ହେଲ୍ପର ଏଠି ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଲୁହା କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମେ କେଉଁଠି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ତାର ନାହିଁ ମାନେ ସେ କରେଣ୍ଟର ତାର ନାହିଁ ଏ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଆହୁରି ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କରିକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାପରେ ଏଇଟା କେମିତି କିଏ ଚଢ଼ି କେମିତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ଜଣା ଏଇଠି ଦେଖ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦୁସୁଛି ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏତେ ଉପରୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପରେ କାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲୁ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆଉ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।